नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य में हाड़भंगा शीत 10 डिग्री तले शेहुल सहर तापमात्रा रेकर्ड। चलित वर्ष प्रथम थर पर 3 डिग्री छुईला पारद। सेमिलगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री जी उदयगिरी सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 4 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। शेहुलटी सहर पारद 10 डिग्री किंबा ताठू कम रेकर्ड करा जायछि। एहा सहित ट्विन सिटी 12 डिग्री सेल्सियस तले रही पारद। राज्य में आहरी 2 दिन शीतलहर पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। विभिन्न स्थान में तुषारपात सहित कुहुड़ी देखा मिली। सेहीपरि डिसेम्बर 13 तारिख में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा एवं अनुगुल 3टी जिले में शीतर लहरी अनुभूत हेब। सुंदरगढ़, कोरापुट जिले में 1 किंबा 2टी स्थान में घन कुहुड़ी हेबार संभावना अधिक। एसहित सुंदरगढ़, अनुगुल, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, ढेंकानाल, कलाहांडी एवं कंधमाल जिलार विभिन्न स्थान में शीतर लहरी हेबार संभावना अधिक। परवर्ती खबर, भारत को बड़ झटका, मुंडरे हाथ देलेनी मोदी। अमेरिका पर एबे ही देश लगाइब 50% टारिफ। सेपटे डिसेम्बर 10 तारिख में मेक्सिको सीनेट रे एक प्रमुख बिल पास करिछि, जहाँ चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया भली एसीय देशगुड़िक उपर 50% पर्यंत शुल्क लागू करिब। यह ट्रम्पଙ୍କ शुल्क सहित सामान, जहाँ 2026 रे कार्यकारी हेब। मेक्सिको एही पदक्षेप नेइछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କ प्रशासन परी एक सुरक्षावादी नीति ग्रहण करिछि, जेउठारे ट्रम्प एसीय देशगुड़िक उपर मध्य भारी शुल्क लागू करिसंती। परवर्ती खबर, मालकानगिरी जिले में आउ 12 घंटा बढ़िला इंटरनेट कटकणा। मध्यरात्र 12टा जाए बलवत्तर रहिबो इंटरनेट कटकणा। एमवी 26 और राखेलगुड़ा गाँव मध्य विवाद को नहीं कटकणा वृद्धि। यही कटकणा द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक एवं एक्स भली प्लाटफर्म गुड़िक अचल रहिबो। जिलार संवेदनशील आईन श्रृंखला परिस्थिति जोगु यही कटकणा को दीर्घ समय पर्यंत जारी रखा जायछि। एहा द्वारा क्रमागत चतुर्थ थर पर इंटरनेट सेवा बंद, समय सीमा वृद्धि। डिसेम्बर 8 तारिख में प्रथम 24 घंटा पर इंटरनेट सेवा को अवरोध कर जायथिला। पर डिसेम्बर 9 तारिख में 18 घंटा वृद्धि कर जायथिला। पुणी थरे डिसेम्बर 10 तारिख में यह आउ 24 घंटा पर वृद्धि कर जायथिला। गुरुवार शेष होबाकु थिबा एही कटकणा को संवेदनशील आईन श्रृंखला परिस्थिति को दृष्टि रखी एबे आउ 12 घंटा वृद्धि कर जायछि। डिसेम्बर 4 तारिख में एक मुंडविहीन मृतदेह उद्धार को नहीं 2टी गाँव मध्य हिंसात्मक संघर्ष घटिबा पर एही कटकणा लागू करा जायथिला। परवर्ती खबर, बढ़िला धनुयात्रार अनुदान राशि। धनुयात्रा अनुदान राशि 1 कोटी को बढ़ेले सरकार। पूर्वरु अनुदान राशि 10 लाख टंका थिला। 200 कलाकार को 10,000 लेखाएं अनुदान राशि प्रदान करा जिवो। सूचनायोग्य, बरगड़ धनुयात्रा निमंते ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान राशि घोषणा करा जायथिला। परवर्ती खबर, जमी जबरदखलकारी को राजस्व मंत्री चेतावनी। कारण जबरदखल जमी को दखल को नेबे सरकार। प्रभावशाली जमी जबरदखलकारी को राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी चेतावनी देइछंती। कहिछंती समय अच्छे जमी फेराओ, नहेले उच्छेद खर्च टंका भी आदाय हेब। जबरदखलकारी डाटाबेस प्रस्तुत पई तहसीलदार को निर्देश रही। आवश्यकता पई भूमिहीन गरीब जबरदखल करथिले पाइबे 4 डिसमिल। प्रभावशाली जबरदखलकारी एबे भी समय अच्छी छाड़ी दिंतु। जी बाधक साजिबे सेमान को दंडित कराजिबो बोली कहिसंती राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी। परवर्ती खबर, आसंता 17 तारिख में सारा राज्य में ओटीटी परीक्षा अनुष्ठित हेब। माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालना एही परीक्षा रे राज्यर 1,60,379 जन परीक्षार्थी परीक्षा देबे। एथिरे उभय इन सर्विस और आशायी शिक्षक शिक्षयित्री अछंती। आसंता 14 तारिख में डिजिलकर प्रश्नपत्र और ओएमआर सीट पठाजिबो। 30टी जिला 39टी रूट रे आर्मी पुलिस सहित प्रश्नपत्र पठाजिबो। समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी व्यवस्था ग्रहण कर जायछि। बोर्ड कार्यालय, कमांड कंट्रोल रूम रो समस्त परीक्षा केन्द्र नियंत्रण व्यवस्था होईछि। परवर्ती खबर, सुना प्रेमी बड़ खबर। कारण आज पुणी बढ़िला सुना दर। तेबे आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,19,460 टंका होता बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति
1,30,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,19,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,30,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,19,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,30,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,19,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,30,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଶସ୍ତାରେ ଘର ଆଉ ଜମି ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। 9,000 ଏକର ଜମିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ବିଡିଏ କରୁଛି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋହିଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବିଡିଏ କରୁଛି ଏହି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଏନେଇ ଖୋଦ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଲୋକେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଜମି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସହର ବଢ଼ିଲେ ବସ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କମିବ ଆଉ ଗହଳି କମିବ। ଆମେ ସହରକୁ ବଡ଼ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀରେ ହେବ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ପୁରୀରେ ହେବ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍। ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମହାନଗରରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା। 9,000 ଏକର ଜମିରେ ବିଡିଏର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। পরবর্তী খবর রয়েছে সরপঞ্চ প্রার্থী ওড়িয়া পড়িবা লেখিবা বাধ্যতামূলক। ওড়িশা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচନରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିବା ସହିତ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାକ୍ଷରତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାର ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ 1964ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଦାଲତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଫେରିବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଅଯଥା ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ମୋହନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ସରକାର ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସରକାର ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅଯଥା ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇପିଏଫଓ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ମିନିଟରେ ହେବ ରିକଭର। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ। ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପିଏଫ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏକ ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଥିବ। ଏହି 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଏନ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏନ୍ କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ରିକଭର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଇପିଏଫଓ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
एथिपाई आपणकु केवल आपणकर मोबाइल नंबर एवं किछि मौलिक सूचना आवश्यक। परवर्ती खबर रही एथिपे कमिशन आसंता मासरे बढ़िकी आसिबो दरमा सरकार करदेले स्पष्ट। सारा देश में लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी वर्तमान गोटे खबर उपर ध्यान देइछंती। अष्टम वेतन कमिशन किछि समय धरी कॉरिडोर रे एक चर्चा चली जे सरकार जनवरी 1 2026 रु नूतन वेतन कमिशन लागू करी कर्मचारी मानकु एक बड़ नूतन वर्षर उपहार देई पारंती। एही आशा एवं कल्पना जल्पना मध्य केंद्र सरकार एवं संसद रे परिस्थिति स्पष्ट करिसेंती। अर्थ मंत्रालयर एही सद्यतम विवृत्ति सोशल मीडिया एवं कर्मचारी मध्य चलतिबा समस्त कल्पना जल्पनार अंत घटाइछि। सोमवार डिसेंबर 8 2025 रे संसदर शीतकालीन अधिवेशन समय अर्थ राष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी एक लिखित उत्तर में अष्टम वेतन कमिशन कार्यान्वयन तारीख संपर्क में गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करथिले। सरकार जनवरी 1 2026 रु अष्टम वेतन कमिशन लागू करने को प्रस्तुत होउछंती कि बोली पचरा जिबारु से स्पष्ट भाव में कहिथिले सरकार कार्यान्वयन तारीख स्थिर करिवे किंतु एपर्यंत कौनसी निष्पत्ति निया जाय नाही। सुपारिश आसिबाकू 18 मास लागि पारे। कर्मचारी मानक प्रश्नर उत्तर देई अर्थ राष्ट्र मंत्री एही प्रक्रियार समय सीमा पर मध्य आलोकपात करथिले। परवर्ती खबर रही ओडिशा निजुक्ति मेला 2025 तीनोटी विभाग में 551 जन को निजुक्ति प्रदान कले मुख्यमंत्री। जी जो पदवी भी अवस्थापित थांतु ना कहीं सरकारी चाकरी को सबुबले जनसेवा भाव माने करिवे। सरकारी चाकरी मिलजिबा परे केबे हेले कार्य रे अवहेला करिवे नाही और दुर्नीति ठारू लक्ष्य कोष दूर रे रुहंतु बोली मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज ओयूएटी स्थिति कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित त्रयोदश निजुक्ति मेला 2025 अवसर में नव निजुक्त मानक उपदेश दे कहिसेंती। आज कार्यक्रम अवसर में मुख्यमंत्री आज राज्यर विभिन्न जलसेचन कार्य उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिले। सूचना योग्य जे आज निजुक्ति मेला रे जल संपद विभाग 232 जन, पूर्त विभाग 197 जन और गृह और नगर उन्नयन विभाग 142 जन सहायक कार्यनिर्वाही जंत्री, 5 जन अर्थ और हिसाब अधिकारी एवं 15 जन योजना सहायकों को निजुक्ति पत्र दिया जायछि। आज यही निजुक्ति मेला जरिया आमे प्रथम करी गेट स्कोर आधार रे ओडिशा लोकसभा आयोग द्वारा सरकारी कार्यनिर्वाही जंत्री को चयन करी 3 गोटी इंजीनियरिंग विभाग रे सरकारी कार्यनिर्वाही जंत्री पदवी रे निजुक्ति प्रदान करा जायछि। समुदाय 591 जन को निजुक्ति दियागला। परवर्ती खबर अछि 2026 दशम बोर्ड परीक्षा रे बड़ परिवर्तन आनिछि सीबीएसई। 2026 दशम बोर्ड परीक्षा पाई बड़ परिवर्तन आनिछि सीबीएसई। परीक्षा एणिकी दुईटी पर्याय अनुष्ठित हेबो। भाग ए, भाग बी एवं भाग सी रे प्रश्न पत्र विभक्त कराजिबो। सेही परि उत्तर पत्र को 3टी भाग रे विभक्त कराजिबो, जहा द्वारा छात्री छात्र माने जेउठारे प्रश्न पचरा जाउछि केवल सेही भाग रे उत्तर लिखिबे। भूल विभाग रे लेखा जाइथिबा उत्तर गुडिकर मूल्यांकन कराजिबो नाही एवं सेमाने मार्क पाइबे नाही। बैठक समय रे आंचलिक निर्देशक स्कूल गुडिकर प्रश्नर सठिक विभाग रे छात्र छात्री मानकु अभ्यास उत्तर लेखिबा पई गुरुत्वारोप करथिले। जदि भाग ए पई एक उत्तर भाग बी रे लेखा जाय तेबे एहाकु भूल बोली विवेचना कराजिबो। नूतन ढांचा रे प्रार्थी मानकु अभ्यास करबा पई स्कूल गुडिक दायी रहिबे। एथरो बोर्ड अतिरिक्त उत्तर पत्र प्रदान करिबो नाही। छात्र छात्री मानकु उत्तर पत्रर अंश सी अतिरिक्त पृष्ठ भाव में व्यवहार करने पड़िबो। तेणु स्कूल गुडिक एही निर्देशावली गुडिकु छात्र छात्री मानकु जणाइबाकु निर्देश दिया जायछि। सीबीएसई खूब शीघ्र मॉडल पेपर गुडिकु एहार सरकारी वेबसाइट रे अपलोड करिबो। परवर्ती खबर अछि बदलिला स्कूल आसीबा समय। शीत बढ़िबारु अष्टम श्रेणी पर्यंत एबे नुआ टाइम लागू। दिनकु दिन तळमुआ हेबार लागिछि पारदत। प्रबल ठंडा एवं जाड़े कंपिलाणी सारा देश। तेबे बढ़ुथिबा ठंडा को दृष्टि रखी स्कूल समय बदलाइछंती सरकार। डिसेंबर द्वितीय सप्ताह उत्तर भारतर प्राय समस्त राज्य रे प्रबल ठंडा पड़िबा आरंभ करिछि। बिहार रे मध्य तापमात्रा रे तीव्र ह्रास जोगु सकाळ विशेष ठंडा अनुभूत हेउछि। फलस्वरूप पाटना प्रशासन अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकु सुविधा जोगाइबा पई श्रेणी समय परिवर्तन करबाकू निष्पत्ति नेछि। पाटनार समस्त बेसरकारी एवं सरकारी स्कूल रे अष्टम श्रेणी पर्यंत पढ़ुथिबा पिलामानक पई प्री स्कूल एवं अंगनवाड़ी केंद्र समेत समय सकाळ 8:30 टारु परिवर्तन कर दैछि। वर्तमान अपराह्न 4टा पर्यंत पाठपढ़ा चलिबो। नूतन समय गुरुवार डिसेंबर 11 तारिख लागू
ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସମାଧାନ କରିବାକୁ କମିଟି କାମ କରିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ମହାନଦୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଚିବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କମିଟି କାମ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କମିଟି। କମିଟିରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା। ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ 4 ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉଥିବା ଚେକିଂ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି WHO। କରୋନା ମହାମାରୀ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ। ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଥିଲା। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ କି COVID-19? 2020ରୁ 21 ଭଳି ରଚିବ କି ତାଣ୍ଡବ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 2025ରେ ଦେଶରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁହୁ ହୋଇ କରୋନା ମାମଲା ବଢିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଚାଇନା ଭାଇରସ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏହି କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ନାନା ଅନୁମାନ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ଭାଇରସ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ କରୋନାର 4ଟି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହେଲା JN.1, NB.1.8.1, LF.7 ଏବଂ XFGIJN.1 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। INB.1.8.1, LF.7 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ବଡ ଉପହାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଲା ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1,03,99,801 ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 13,08,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1,54,78,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଭାଗ। କ୍ଲାଉଡ ହୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 12,28,15,000 ଟଙ୍କା। ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସେହିପରି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। 17,83,251 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା।